Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Hello student. Hello, ma'am. How are you today? Fine, thank you. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Unit 11, How do you go to school? About transportation. Hari ini kita akan belajar tentang Unit 11, How do you go to school? Tentang transportasi. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Monggo yang memimpin berdoa, silakan. Attention please, let's pray. Thank you. Tepuk tangan buat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Ahmad Remaldino, Yes, ma'am. Aisyah Diandra, Yes, ma'am. Aulia Rafifa, Yes, ma'am. Janista Angelia, Yes, ma'am. Eva Ari, Yes, ma'am. Karisma Aulijan Pratama, Yes, ma'am. Jamrut Sukma Bantar Beni. Yes, ma'am. Oke, semuanya masuk ya. Sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan ya, udah belajar ya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Umi akan memutarkan salah satu video. Tolong diperhatikan ya. How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? I ride a bike to school. My mommy drives me to school. How do you go to school? How do you go to school? I ride a bus to school. I run to school. How do you go to school? How do you go to school? I ride a bike to school. My mommy drives me to school. I ride a bus to school. And I run to school. How do you go to school? Oke, tepuk tangan lagi. Oke anak-anak, how do you go to school? I go to school by bicycle. Okay. Mita, how do you go to school? By motorcycle. Okay. How about you, Ranga? How do you go to school? By bus or by bicycle? Oh, bicycle. Okay. Can you mention about transportation? Kalian bisa sebutkan transportasi apa saja? Land. Land. Land transportation? Air transportation? Water transportation. Water transportation. Okay, good. Tepuk tangan buat
Bentar. Oke, tujuan pembelajaran unit 11. Yang pertama, setelah membaca teks sederhana tentang transportasi, siswa dapat menggarisbawahi jenis transportasi yang ada dalam teks secara individu. Yang kedua, melalui media word yang diberikan, siswa dapat menjodohkan kata dengan gambar tentang transportasi secara individu. Yang ketiga, melalui media word yang diberikan, siswa dapat melengkapi kalimat penumpang tentang transportasi dengan kata yang sesuai secara kelompok. Dan yang keempat, setelah melihat tayangan video, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang teks transportasi secara kelompok dengan benar. Jadi nanti dalam pembelajaran hari ini kalian akan mengerjakan 4 lembar kerja peserta didik. Yang 2 dikerjakan secara individu dan yang 2 lagi dikerjakan secara kelompok. Ya, oke. Sebelum itu akan saya bagi lembar kerjanya. Ini untuk lembar kerja individu ya. LKPD 1 dan 2 itu lembar kerja yang dikerjakan secara individu, sedangkan LKPD 3 dan 4 nanti dikerjakan secara kelompok. Yang ini yang secara kelompok. Oke ya. Sebelum yang kalian lakukan hari sekarang yaitu silakan kalian baca teks pada LKPD 1 lembar kerja LKPD yang pertama. Teks yang di situ silakan dibaca. Kita baca bareng-bareng ya. Bentar. Transportation in the world. Transportation in the world. There are many kinds of transportation many kinds of transportation in the world. in the world. There are land transportation, Land transportation, air transportation, and water transportation. and water transportation. The example of land transportation The example of land transportation are bicycle, are bicycle, train, train, bus, bus, pedicab, handicap, motorcycle, motorcycle, etc. etc. The example of air transportation The example of land transportation are jet, are jet, helicopter, helicopter, and plane. and plane. And the example of water transportation And the example of water transportation are ship, are ship, boat, boat, submarine, submarine, etc. etc. When we will go to some places, When we will go to some places, we can use the transportation we can use the transportation to make faster in arriving the place that we went to go. Oke, silakan itu digarisbawahi dan dikerjakan lembar kerja yang pertama. Saya kasih waktu 10 menit ya. Itu tadi itulah seperti land transportation itu apa saja, air transportation apa saja, ya. Terus, oke ya, time is up, waktu sudah habis.
Selanjutnya saya akan jelaskan tentang kind of transportation. Kalian diperhatikan? Kind of transportation ada 3 macam. Ya, land transportation, transportasi darat, air transportation, transportasi udara, water transportation, transportasi air. Contoh dari transportasi darat itu seperti bicycle, car, motorcycle, bus, train, pedicab. Terus selanjutnya untuk air transportation yang sebelah sini ya, ada plane, helikopter, hot air balloon, jet, dan roket. Untuk water transportation itu ada ship, canoe, boat, submarine, dan yacht. Okay, any question? Any question? Okay, next. Selanjutnya akan saya bagi kelompok. Kalian ya. Pembagian kelompok yang pertama untuk kelompok 1, Aisyah, Andini, Putri, Niki, Ahmad, Revalino sudah di kelompoknya. Oke. Untuk kelompok 2, Karisma, Aulia, Aditya, Melisa, Abisa. Sudah ya. Kelompok 3, Marwa, Amira, Eva, Rangga, dan Eva. Dan untuk kelompok 4, Sukma, Aldi, Denista, Rafa, dan Fajar. Sudah ya? Oke. Silakan selanjutnya. Sekarang kalian ambil HP kalian. Silakan kalian kerjakan lembar kerja yang kedua. Nah, kalian buka link yang saya kasihkan yang sudah saya bagi di grup. Silakan di HP-nya gimana? Nah, silakan. Silakan dikerjakan link Google 1. Tadi link Google yang pertama. Silakan. Yang sudah selesai, langsung kalian tunjukkan skornya. Silakan dikerjakan. Finish? Skor Ahmad Revalino berapa? 13. Aisyah? 13. Aulia? 13. Denisa? Eva? Karisma? 13. Marwa? Melisa, kita ice breaking dulu ya. Ditaruh HP-nya ya, dimasukkan dalam tas dulu. Ditaruh aja di atas meja. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then you really want to sing. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, tap your feet. If you're happy and you know it, tap your feet. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, tap your feet. Oke, next. Sekarang selanjutnya kalian silakan
Ya, tadi ini tugas kelompok. Jadi silakan kerjasama dengan kelompoknya. LKPD yang ketiga, ya silakan dikerjakan. Ada yang bagian melihat di HP, ada yang bagian menuliskannya di lembar kerja. LKPD yang ketiga. Nah, silakan. Ada yang mengerjakannya di ini ya. Mengerjakannya di silakan didiskusikan ya. Ada yang silakan discuss with your group. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Diskusikan dengan kelompok. Diskusi, silakan diskusi. Discuss with your group. Ada yang silakan buka link buat goal yang kedua yang saya bagi kemarin. Salah satu ya. Oke, finish. Kelompok 2, kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang kita langsung discuss ya? Time is up, waktu habis. Kita diskusikan kerja kelompok kalian. Siapa yang mau maju ke depan? Langsung maju. Ya, Adifah, maju. Ya. I go. Okay. Next. Okay. Next. Okay, good. Tepuk tangan buat Aminta. Next. Lanjut. Siapa lagi yang mau maju? Oke, Eva. Yes? Okay, good. Tepuk tangan buat Eva. Next, siapa lagi? Yes? Ayo next. Number 5. Yes? Dennis? He goes, okay. He goes to the back. Yes, back train, okay. Tepuk tangan buat Denista. Next, Aldo. Nando, silakan. Faldo. Next. Ya. Ditaruh di mana? Oke. Next. Ya, ditaruh di mana? Yes. Tinggal satu. Oke, good. Tepuk tangan buat Trevor. Oke, anak-anak, saya akan memutarkan video. Tolong diperhatikan videonya ya. Diperhatikan. Let's pray before study. Lord, visit me, Alma, warzuqni Ahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okay, my dear student, we meet again in English lesson with Miss Nyayu. Today we will continue our module 6 about transportation, and our material today is reading comprehension, things that go on the line. You can look at activity 4, it's about the reading. You can see there are reading comprehension with the title Things That Go on the Land. Materi kita hari ini adalah tentang sebuah bacaan. Bacaannya adalah tentang benda-benda yang berada atau alat transportasi yang berada di darat. Mari kita baca bersama-sama ya. Things that go on land. There are many things that go on land. We use land transport to help us in many ways. We can use motorcycle, car, or bus to get to school. Trains and trucks help by carrying goods from one place to another. An ambulance or a fire engine is used when there is an emergency. Diggers and dump trucks are used on building sites. Now, we will take a look at the sentence one by one. Ibu akan coba menjelaskan ya kalimat ini satu persatu. Things that go on the land, kendaraan yang ada di darat. We can use motorcycle, car, or bus to get to school. Kita bisa menggunakan motor, mobil, atau bus untuk pergi ke sekolah. Trains and trucks help by carrying goods from one place to another. Kereta api dan truk membantu kita membawa barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. An ambulance or a fire engine is used when there is an emergency. Ambulan dan mobil pemadam digunakan ketika keadaan darurat. Diggers and dump trucks are used on building sites. Mobil penggali dan mobil truk biasa digunakan pada lahan yang sedang dibangun. Okay. Now we take a look at the question. Sekarang kita lihat pertanyaan yang harus dikerjakan ya. Number one, how do you kerjakan secara kelompok? Discuss with your group. remember in the passage about? Number two, name And two two vehicles vehicles from the machine that can be used to carry goods. that can be used to carry goods. Sebutkan alat transportasi dari paragraf di atas yang dapat kita gunakan untuk mengangkut barang. Mengangkut barang-barang. Number Yang three, kedua. when is an ambulance and a fire engine used? Saat kapan ambulans dan mobil pemadam digunakan? Number four, where can diggers and dump truck be used? Kapan mobil penggali dan mobil truk digunakan? Number five, name all the vehicles from the passage. Sebutkan semua kendaraan dari paragraf di atas. Sudah jelas ya? Clearly ya? This is all for the material. Oke ya? Discuss with your group and answer the question. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Selanjutnya jawablah pertanyaan yang ada di LKPD number 4. LKPD 4. Silakan discuss. Diskusikan.
want to read I want to read the answer of the answer of my group. of my group. Number one. Number 1. How do you get to school every day? By motorcycle, car, or bus? Yes. Number 2. Mention 2 vehicles from the passage that can be used to carry goods, trains, and trucks. Number 3. When is an ambulance and fire engine used? Okay. When there is an emergency. Number 4. Where can diggers and dump trucks be used? On building site. Number 5. Mention all of the vehicles from the passage. Motorcycle, car, bus, trains, trucks, ambulance, fire engine, diggers, dump trucks. Okay, thank you. Give applause for your friends. Bagus sekali ya. Next. Selanjutnya. Kelompok 1. Silakan. Good morning, my friend. I want to read I want to read the answer the answer of my group. of my group. Number 1. How do you get to school every day? By motorcycle. Number 2. Mention 2 vehicles from the patient that can be used to carry goods, trains, and trucks. Number 3. When is an ambulance and a fire engine used? When there is an emergency. Number 4. Where can diesel and dump trucks be used on building site? Number 5. Measure out the patient motorcycle, car, bus, train, trucks. Okay. Give applause to Andini. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Oke anak-anak. Dari kelompok yang tampil tadi, what do you think? Siapa kelompok yang bagus? Tadi? Dua-duanya. Oke. Kelompok 1 dan 2 yang bagus. Tepuk tangan sekali lagi. Dan dari jawaban yang tadi semuanya juga betul semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, oke. Dan itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Transportation. There are a three kind of transportation. Apa saja? Land transportation, water transportation, air transportation. Oke, itu tadi ya. Untuk land transportation apa saja? Motorcycle, bicycle, bus, car, train. Oke. Kalau water transportation apa saja? Ship, boat, submarine. Ada? Apa lagi? Apalagi canoe juga bisa ya. Oke. Kalau air transportation apa saja? Jet, roket, helikopter, plane. Oke, itu kan. Oke ya, bisa dipahami ya, ya. Jadi itu tadi kita belajar tentang transportation, macam-macam transportasi, kind of transportation. How do you go to school? Di unit 11. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran ini. Silakan. Attention please. Let's pray. Alhamdulillahirabbil
thank you Sukma. Tepuk tangan buat Sukma. Oke anak-anak, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa kita akan bertemu minggu depan. Next week, silakan dipelajari unit 12 ya. Silakan dipelajari unit 12 ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.